Wala, gid ko ka-preparar. May pa-emotional sabog pa si Ma'am Marcy. Sir, pwede ko ka ayo, papanaugon lang kay do kataas. Gid, do kalayo, gid sa inyo. Nami kon lapit, no? Mayong gabi sa tanan. Ay, wala. Hindi sila bation. Though obvious man no, maistragid no, yes. Hello, mayong gabi. People actually know me as Ma'am Kay. And mamuna updanay kami ni Marcy for a while. Pero mas updanay, pag kami ni Pastor BG, isang madugay. No, Pastor BG, no? Updanay kami diri sa church, oo. Subong ang upod ko naman si Sir Corky sa CPUK, yes. Praise God for this opportunity nga makashare sa inyo sa bunga gabi. Kanami gid sang inyong nga topic. Kag mind you, before ako magtindog diri, ako gid ang una ginsabdong sang Lord. No? Nami gid siya nga ang aton nga pagasharean nga pulong nga iya sang Ginoo. May inagyan kay gidanay, rema gid, real gid para kay Ma'am Kay. So before we start, I'd invite everyone to please stand. Mga muyo kita. Tapos mabasa kita sang pulong sang Ginoo. Let's pray. Father God, we just praise you and thank you for this opportunity to learn from you, God. Indeed, Lord God, we recognize that we are not enough unless you are in us and through us. Lord, so we welcome you, Holy Spirit. We believe that you are here. So we pray, Lord, take hold of this gathering. Ikaw, Lord, istorya sa tagsa-tagsa. Lord, we pray nga ikaw giginong mahimaya sa pulong. Kag ang mga katawhan mo Ginoo magapati gid hindi lang magapamati sa imo nga pulong Jesus. Salamat gid nga lives will be changed because your word, Lord God, transforms lives. Thank you, Lord. We bring you back all the glory, honor, and praise. Hide us in the shadow of your cross. Let your glory be seen in Jesus' name. Amen. So magatindog kita sa gihapon, mabasa kita sang pulong. It's very short. If you have your Bibles with you, please open it in 1 Peter chapter 5 verse 7. Sir, namigid kon may Bible. Ang akon Bible, Adventure Bible. Iya sang bata ko nga grade 1. Oo. Pero ginsulat ko na di. So it says, cast all your anxiety on God because He cares for you. So you tell to your neighbor, God cares for you. Okay, so pwede na kita kapungko. Salamat gid. Kanami gid sang word ni Lord subong. So, kung Pilipino kita, ang common gid nga ginapamangkot sa aton sa dalan kung magtabuay is ano gani? Kagina ko pa nabatian. Kamusta na? Di wala? Ano gani ginapamangkot? Kamusta ka na, girl? Kamusta ka na? Dugay taway kakit anay, pero most often, ang question nga ginapamangkot sa aton is, kamusta na? So pamangkot tabi imo tupad, kamusta ka na? Nagsabat man siya? O sige, mamangkot ko de. Ano nga ang iya sabat, sir? Sang imo gimamangkot? Ay, sorry. Ano to? Ay, Wala sila gabamati. Minus ang Gcash. Joke lang. Ano ang iya sabat sa imo pamangkot nga? Kamusta ka na? okay, good. Okay, gid. Nami sa diri nga table, ano ilay sabat? Imo, ma'am? Okay lang. Okay lang. May variation. Ari diri nga table, ano ang sabat? Okay lang. Okay lang. Duwa ka okay lang, isa ka okay gid. Kag diri nga table? Sakto lang. Sakto lang. Para maiba daw cook. Swakto, sakto no, hindi swakto. So, sakto na. Most often, ang aton gid nga immediate response, sometimes without even thinking, is, okay, okay gid, okay lang, okay pa man, dao mo na bala, sakto lang, amo sina. And that answer is actually very loaded. Kung tulukon mo ang mata, kung pamatian mo siya, kisagam balala siya nga ayos lang, pero ayos lang dumalumos na. O kung okay lang, pero daw okay pa man, pero daw dugay-dugay, daw kaya-kaya na. Dawa na, no? Pero sometimes, just to get it over with, we just say nga, ayos lang ko para wala na questions asked. Hindi na damo pamangkot, wala na damo chismis. Dawa na siya, no? Pero friends, hambal bala sa Psalms 139. It's actually a psalm nga ginobra ni David. Gina-worship yan na kay Jesus. In turmoil na da siya.
Pero ginhambal bala sa Psalms 139 verses 1 to 4, nga you search me, O Lord, and you know me. Verse 2, you know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my going in. You are familiar with all my ways. Lying down, gali. Before a word is on my tongue, O Lord, you know it completely. So friends, kung pamangkoton kita, kamusta ka? Wala ka pa katukib, wala ka pa katikab, brother. Kabalo na si Lord kung anong ara sa imo heart. Wala mo pa nahambal. Let that sink in. The Lord knows the real status of our hearts. Further into the chapter of Psalms 139, verses 13 to 14, gina-describe na ni David, ang Ginoo kuno ang nag-create sang aton nga inmost being. Ginit kita together in our mother's womb. Tapos may sugpon nga, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Buot silingon, sang time palang egg cell kag sperm cell nag-meet, kilala ka na sang Lord. You don't even have to say it out loud. But He already knows. He knows you. He knows every fiber of your being. He knows every part of your body. In fact, siya gani ang nag-create. Kag He knows everything that is going on sa imo kabuhi. Since the Lord knows these things, wala kita may matago sa Ginoo. So kung pamangkoton ka sang Lord, with that thought in mind, kamusta ka, anak? Ikaw na lang da sabat. Hindi na lang pag-i-share sa iban. Kaya basi kulang ang tissue ta. No? The title of this series or this event nga gin-share sa ako ni Sir Elvin is The Fine Line, God Sees and Cares for What's Beneath the Surface. So I want you to understand, number one, dito sa verse, nga gin-share ko bag-o lang gid, that the Lord knows us, for He created us, and nothing is hidden from Him. So our loaded, I'm okay, with lots of comma, semicolon on the side, the Lord knows that already. Sometimes, kung overperforming ka bala, sino diri ang ga-work? Di bala? Balaan ko ikaw, performing ka gid. Oo. Damo na siya stars, ako sa una. Kung performing ka, nami ka nga klase magtrabaho, A+ ka nga bata, sa panimalay, si Inday, si Tuto, masaligan, gidni. Pero all of a sudden, sa kasakuon mo bala? Damo-damo na ginahatag sa imo responsibilities. For example, sa office, ikaw ang sagad mag-PowerPoint. Ikaw ang sagad mag-obra sang script. Ikaw ang sagad mag-obra sang budget proposal. Ikaw ang sagad mag-MC. Ikaw ang sagad mag-dancer. Tanan, ikaw na lang. Oo, no? Okay pa. Pero at the end of the day, masiling ka nga, okay, pagid man eh. Di ba la? Galing kay overperforming kay. Pabibo bala? Amugin ko na sa una. Pabibo. Kay pabibo ka, sige, baton lang. Pero actually bala, concerned ang Ginoo man sa imo. Balaan niya man akong kaya mo ba kung hindi na? Because God knows us, because He formed us. So let's move to the second point. Because God knows us and He cares for us, when the burden becomes too heavy to bear, even if hindi mo gusto pag-ibatunon, nga hindi mo kaya. Oh, di ba la? Sino nga muna? Baton lang, ayos lang. Okay lang, boss. May problema, boss. Wala na akong katulog, boss. Daw pwede ko na himoon 38 hours ang one day. Pero, kay nakahuo ko, boss. Daw mo na bala, basi karon ko hindi ko ma-perform, hindi ako bala mangin maayo nga tao, hindi ako maging good example nga Christian, really? Daw na wala?
kitaan man na bala sang Lord. So the second point with this is, ang Lord, sa 1 Peter 5:7, pwede kita kakast sang burdens naton sa iya. Mambal ka, Lord, I think this is too heavy for me. I have got to stop pretending because this is a heavy weight. Tama na. Lord, isurrender ko ni sa imo kay hindi ko na kaya. Ako na siya. No? So, in connection to that, let me share to you a tiny story about myself nga itay up sa sining gina-share ni Lord sa aton, no? Amo na, ang very performing individual ako. Oo, performance artist, kulang na lang mag-artista, no, pastor, no. When I was growing up, I grew up at church. 7 days a week, ari kami sa simbahan, balana ni Pastor BJ. Kayo pod kami sa virus, mga mamo pala. May prayer meeting, may Bible study, may ga-worship team, ga-worship lead, ga-Sunday school, ga-school camp, ga-skwila pa, kulang na lang mabakdive. Gapangugas pa man sa balay pinggan, pero once a week na lang. Wala. Grabe, gid. So, ang akong expectation sa akong self, feeling ko yan, ang definition bala or identity ko, amo na. Si Crisel masaligan. Si Crisel pabibo. Dapat maghambal ang pastor nga, go, fight. Walang susuko. So, sige na siya. Kag I was growing well in the Lord, damo nga ministries, damo gid. And then, a time came in my life, syempre, medyo nagtigulang naman si Crisel. Nagmamkay na. Namana ko. Pagpamana ko, syempre, nagbusong ko Nagbusong ko. Sa kamuto na time, I was late 20s. So, dirata na lang taguon sa edad, late 20s, no? Late 20s ako when I got pregnant with my first child. And syempre, I was super excited, serving the Lord, damo ni nga mga services, 5 services, mamamuni. Tapos, dito pagid, kinagaubran ako. I was working as an administrator of the school at the same time gatudlo. Do kulang pa balahaw. Kulang pa nung trabaho, no? Dugangan pagid. Sige lang, baton lang ang work. Gahuulang ko kay ang akon nga mindset as unto the Lord. This will glorify the Lord. Hallelujah. Amo na bala. And then, nag-abot ako sa point nga third trimester, na kon siyan. Kakarga pa ako sa mga certificates sa city. Hambal sa bana kung basi, kinanlan mo nanay maglaylo. Time out nanay, basi mahulugan ka na, makalamumo ka na sa obra mo. Sige lang, badayon. Kaya grabe, kid ba lang adrenaline? Kaya syempre, amo na ang akon expectation sa akon self. Take note ha, sang words yung ginagamit ko ha. Akon expectation sa akon self. So mo to, grabe gid siya. Mabata na lang ko, gapanawag pa ko sa DepEd. Ma'am, nakabasa na kami sa form. Diin ka subong sa ospital. Wala. Tapos nagbata ko kay Kate, my first child. My wonderful, beautiful first child. I was supposed to enjoy her. And my husband was supposed to enjoy her. Kate, she was our firstborn. We prayed for her. Took a while to get us pregnant. And then, sang nagbata ako sa iya, syempre, maski naka-maternity leave, kay performing Sige, Japon ubra. Balana ni Marcy. Why ka pundo? My husband got recalled because my husband is a uniformed personnel. Nag-training siya. Pag-training niya, he cannot contact me or his family, us, for around 60 days. Yes. No cell phones, no Wi-Fis. My husband is a registered nurse, but he is currently a firefighter. Imagine ang akon nga nervyos, nga siya ang akon ginasaligan, kay siya ang may giniiskwilahan sa amon bala, kay nurse siya bala. Ang ako kung hindi na sa karon katulon, hindi maginahawa, ikaw masi-PR ha, nang may meeting, pa kami nga muna. Naglakat siya. Tapos, it was a training that he could not refuse. So basically, ang akon sandalan, ni Miss Performing Arts, naglakat. Lalain, gid kuya. CS pa ko, bi. 4 kadlaw ko nag-labor. Oo, as in nagkamang-kamang, gid kuya sa salog, tapos gin CS malang ko.
Hibi ko sa Ginoo, aba o Lord, ano ni man. Tsakto ba ni? Hindi ko ni kaya. Pero do kaya pa man ah. Nag-pretend ako nga kaya ko. Sige ko gyapon work, maski naka-maternity leave, bata ko ara, gina-work from home ko lang. O, di bala. Sang time nga to, hindi pa uso ang work from home. Ako yan nag-work from home, nakabalan. And then, I breastfed my child. My husband was not there. I did not know that breastfeeding was way worse than giving birth. I am not scaring you, ladies, planning to have children. Ha? It's rewarding, pero the first few weeks is horrible for me. O kaya noon ko gid ni. Kay kinalaw gid sa iya patitiun. Ang former wife pa na ni Pastor BG ang naga-encourage ako. Padayon ka gid ya selma didi, gintigaan niya pa ko mga pamphlet. Dumduman ko ginaya nung hasta subong ara pa na sa ko ng pamphlet, ginbasa ko gid cover to cover. Gintunan ko gid nag-research gid ko. Pero ahay, kabaluman ko kuno abi. Okay man ko kuno. Pero it took me a while to admit to myself nga hindi ko gali kaya nga ako lang. As in literal nga ako lang kagang bata ko. Kay wala akong bana. Ato saya sa NIR, gajaging-jaging. Training siya. Wala bala physical support. I was trying to keep everything together by my own strength because of my own expectations. And I forgot. All these years nga ako sa church, I forgot that I needed the Lord. That I could not survive on my own, even with all the research, all the skwinilahan, all the preparation. Mind you, I'm a trained mental health professional. I thought I was capable, balana ni Ma'am Jen, I thought I was capable of dealing with all the postpartum blues. Nang kabalo na ko mag-box breathing. Kabalo na ko nga dapat may routine ka nga. Amuni, may uwa mo ka na. Man, oh man, I was not prepared for the train that hit me because I forgot that I could cast all my cares upon the Lord. That Jesus is always there to carry our burdens. Nalipat ko ya. And so it hit me, 2:00 ang kagahon, kakarga ako kay Kate. Gadugo ako nga isa ka, hindi ko kabalo magpadidi. Ang isa ko kadidi, ginatraya padidi. Gatulo ko sa sagwa sa ngamon bintana, second floor amon balay. Dulom-dulom gid siya. Tapos gihinibi siya. Hindi siya kadidi sa akon. Pero hambal ni Doc, dapat ma-breastfeed kami. Kay kaya ko ni. Kaya ko tanan. Tindo ko sa bintana. Hama ko na, Jesus, hindi ko kaya. Totoo dahil dyan, hindi ko na kaya. Siling dayon sa akon sang Ginoo, 2:00 ang agahon. Di sino nagsiling sa imong alokdohon mo, haw? Balaan ko manak na hindi mo kaya. And you don't have to pretend that you have it all together. Because whatever you do, you can try your best, but if I am not in the picture, said Jesus, it will never be enough. Dito na nag-hit sa akon. Bako ti Lord, maano ta? Wala di si Bunbun. Ako nangalan sa akon ba na? Kaya nag-expect ko nga si Bunbun ang mapadidi sa iya sa kaagahon. Si Bunbun ang mabandage sa akon. Ang mga tinayan ko, ako lang ga butang sa mga gakakasang plaster. Wala. Ikaw man naga, wala. Kiti strong, independent woman ka kuno. Wala. Pero that's wrong. I began to realize in that exact moment that being strong and independent is not actually God's way. Because we can only be strong when we are dependent on God.
And then the Lord told me, since I was part of the worship team, begin to worship me in this season. You just need, we will go to point number 3. You just need to rest in my presence. So the previous one was, I had to cast my cares. I had to cast my pretensions, my anxieties, and my feeling ko ba lang ang kaya ko sa Lord. And then, allow God to be God. And allow Him to work through me and in me. And rest in His presence. Haba ko di paano na, Lord, kay hindi ko na iya kabalo. Hindi ko iya kabalo mag-rest. Di ba lagani, maternity leave, naku gaobra pa ko. Hambal sang Ginoo, lantawa, bala imo bata. Kay nakadidi na sa, kaginhele mo siya, gaano siya subong, gatulog siya, di ba? Pahuway. Soak it in, nga samtang, lantawa bala, gakanta ka sa iya, nga samtang gadayaw ka sa akon, gatulog saya. Gapahuway. So, ikaw, kinanlan mo man magpahuway. And then it hit me. To be truly fine is when we rest in God's presence and allow Him to work in us and through us past the anxieties, past the weaknesses, and then say nga, "O Lord, mapahuway ko ya sa imo." So, it was a long, grueling process for me nga ma-figure out kung paano mag-rest sa iya presence. So, I asked God, paano ko, Lord, mag-rest sa imo? Habi niya, dumduman mo nang ginatudlo mo sa mga bata nga, 10 commandments, thou shall have no other gods before, mga wala. Now, realize ko, ang fourth, gid man na, ang remember the Sabbath day by keeping it holy. Wala, gali ko yaga keep sang Sabbath. Does not mean nga ari ko di sa church, ga-keep ako sang Sabbath. Does not mean nga ga-worship ka di, kagapamati ka sang wali, ga-keep ka sang Sabbath. Hindi. Sabbath means naga-rest kaya sa presence sang Lord, gabasa ka sa pulong sang Lord, gapamati ka. Di na ka na dayon, makaasang questions nga tituod, okay man gid ko or hindi, Lord? Abi, i-examine akon heart. Lord, anong istorya mo sa akon subong? Dito ko na na-realize, after how many years of being at church and of being a Christian, and I thought I was effective as a leader, kaya si Marcy, already, mga wala, I realized nga, ay wala ko yagali ga observe proper Sabbath or rest sa Lord. Di bala kung akig ka, kag busy ka, kag damo ka things on your plate, makakaon ka, makapahuway ka, daw ayos ka man. Logical na. Sa earthly view, sa humanistic, di bala mama mo na, Maslow's hierarchy of needs, kung red zone ka, buot silingon, akig ka, stressed ka, sometimes all you need is water, a drink of water, sleep, and maybe food. Not necessarily coffee. Water ang priority. Nauna wala. Daso dito, nag-hit sa kun, ay, sakto, Lord. Inambal sang Ginoo kag. Sa 1 Peter, ginbasa ta, 5:7, that when we cast our cares upon the Lord, He will give us rest. He repeated it again in Matthew 11:28. Nga, igitigaan, gitita sang Ginoo sang rest. Kung ikasta aton burden sa iya. So dito, amat-amat, nag-learn ako the hard way, paano mag-rest sa presence ng Lord. And I started worshiping God because that's one thing that I know how to do. And while I was carrying my child, trying to breastfeed her, singing to the Lord, mga mo, magini, I'm not enough, mahibi-hibi, babala, I cast all my cares upon you. Ahay, nabatsagan ko bala, ang burden sa akon heart, kay because of all the pretensions, bala nga carry mo for so long, ang burden, bala nga lukdo mo, na let go, nagmagaan bala akon, tagipusuon. Kag si Katie bala,
Nag-learn man siya magdidi. Subong lapit yan ako mataasan. 8 years old na siya. In fact, 3 na kami. Lug akong bata. Damo na sila. Ang na wala. Ako, ay Lord, season lang gid man. We don't need to keep carrying all those things. Katie, it is unnecessary. It's unnecessary weight so we can let it go. No? Ang beauty pagid, sang nag-learn ako mag-rest sa presence ng Ginoo, gin-renew niya akong strength. So in Isaiah 40:31 actually, ginadeclare na nga kung ibutang naton aton hope sa Ginoo, siyempre gincast mo na imo cares. Nag-rest ka na sa iya, may ara ka na pagsalig, may ara ka na paglaom, na-recognize mo na nga hindi mo kaya nga ikaw lang. Na-recognize mo na nga si Jesus imo kinanglan. So sang na-recognize mo na nga si Jesus imo kinanglan, ang imo nga hope, ibutang mo na sa iya, imo trust, ibutang mo na sa iya, i-renew niya aton strength. No? Ang rest nga ginatawag naton, hindi lang nang nagtulog ka lang ang nagpatawhay, ha? Ang nami sa rest nga design sang Lord is ga-recharge ka actually. Ang medical term is recuperate. Wow. Everybody say, recuperate. Nurses, tsak to. Recuperate, buot silingon, wala ka lang gapaayo, gapakusog ka. Gapabakod ka. Nga na-realize ko, my life as a single woman was done. I had a family now. And I realized during those dark moments when I felt it was a struggle to surrender to the Lord, nga feeling ko kaya ko, pero hindi gali. During those dark moments, nga nag-struggle gid ko nga i-surrender sa Ginoo ang tanan, nga i-cast ko ang cares ko sa iya, na-realize ko, eventually, dito ako ginmold sang Lord, sang na-learn ko mag-rest, nga, may mga iban man gali nga pariyo sa akon. Nag-struggle man sila, not necessarily abi sa breastfeeding, not necessarily abi sa child rearing, pero inang tawag nga overperforming, kabala that you don't know how to say no, and you don't even know if it's still a God thing or not. Sometimes we just assume nga it's a God thing. Ay, bring glory. Nami man na, your heart is in the right place, pero ask the Lord, is that what the Lord is telling you to do right now? Amo na nga, ang multitasking actually is not, it's not God thing. Let's finish the task nga ginhatag sa aton sang Lord, no? So, amo na siya. We renew our strength in the Lord when we rest in His presence. 4 simple things. The Lord already knows us. There's no point in pretending. Number 2, if you are carrying that burden, you can cast that burden or that anxiety or whatever that is to God. And number 3, when you begin to cast that anxiety or fear or burden to God, what will happen? You will find rest. And number 4, as you rest in God's presence, He will renew your strength. And then you can say, okay, kinman kuya. I'm fine. Not because of my own strength, not because of how I see myself, but because of God who is in me, who strengthens me, who enables me, who encourages me to move on and to continue. Claro? Very, very simple, 4 little things, right? No? Palakpakan ng Ginoo. Yes. We give glory to God. No? So, inang mga thoughts ta, especially sa mga overperforming, or feeling mo, pasan mo ang mundo, kay ikaw ang ginasaligan sang tanan, wala ginaiya bala problema kung magsiling ka nga hindi mo kaya. Kay kaya na yan ni Lord. Hambali mo ko galingon, kaya na ni Lord. Kag kun ikaw ang gamiton sang Ginoo para makaya mo na, praise God.
Pero pakabakod utod. Pakabakod. Sa diin ka mapakabakod sa pulong sang Diyos. Balik ka sa pagbasa sang pulong, balik ka sa pagpangamuyo. Kay para ma-renew imo strength. May little side note, isa pagid. And according to Galatians 6:2, eventually, kung medyo hindi man na-master, pero kung ara ka na bala sa grade 3, grade 1 pa lang ang iban, pwede ka makabulig carry sang burden sang iban. Kay gin-renew na ni Jesus imo strength. Klaro? Dumamangkot pa ko. Are there any questions? Please get one half sheet of pad paper. Joke lang. Hindi Pero Ari, I will leave you with a question tonight. I hope that the Lord is speaking to you. I know that the Lord is speaking to some of you. May not happen here. Basi pagpuli mo sa balay in your personal time. But I know the Lord is trying to tell us something today. So now, I will leave you with this question. Very simple question. Kung pamangkuton ka, subong, sang matuod-tuod, kamusta ka? Ano imo masabat? No? Dalayawan yun ang Ginoo sa iya pulong, palakpakan ta si Jesus.